السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كلافوتي وزابريكو. نبداو المقادير العربيه. عندي 3 حبات بيض، 70 غرام تاع سكر، ملعقتين كبيرتين من النشا او المايزينا، كيس من الفانيلا، وعندي هنايا 500 غرام تاع مشمش، وعندي هنايا سكر بني ولا تقدروا 3 ملاعق من السكر البني او السكر الابيض، وهنا عندي 200 ملل من الحليب الدافئ. Donc j'ai 3 œufs, 70 g de sucre, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs ou de maïzena que vous pouvez remplacer par la farine. Donc ça c'est une recette qui convient très bien aux personnes qui sont allergiques au gluten. J'ai un sachet de levure, 500 g d'abricots, 3 cuillères à soupe de sucre brun ou de sucre blanc, 200 ml de lait. Donc on commence par battre les œufs. مع السكر. Donc on commence à battre les œufs avec le sucre. نخلي شويه ومن بعد نروح المشمش ندير له السكر. اذا قلنا 3 ملاعق من السكر. Donc je vais mettre les 3 cuillères à soupe de sucre que je vais mélanger avec les mains. Je vais mettre la vanille et je continue à battre le mélange d'œufs et de sucre. والآن نضيف النشا. Donc j'ajoute la fécule de maïs. Comme j'ai dit, on peut la remplacer par la farine. Moi j'ai préféré utiliser la fécule de maïs. إذا هنا بالنسبة للمايزينا تقدروا تعوضوها بالدقيق الأبيض اللي هو الفارين. هاد الوصفة هذه تتناسب جيدا الناس اللي عندهم حساسية للجلوتين. نواصلوا عملية الخفق. والآن نضيف الحليب. Donc j'ajoute le lait tiède comme j'ai dit et je continue de mélanger. Et maintenant je vais mettre les abricots dans le plat. J'ai préparé un plat en verre. Vous pouvez utiliser n'importe quel plat. Donc je vais disposer les abricots. إذا كما قلت لازم السكر نخلطوه قبل. نخلطوا السكر مع المشمش ومن بعد عاد نوضعوه في البلاط تاعنا اللي يروح للفرن. Pour le four, je dois le chauffer à 180 degrés. إذا الفرن لازم يتسخن على 180 درجة. بعد ما وضعنا المشمش تاعنا الآن نقوم بوضع الخليط في le plat. Donc je vais mettre l'appareil qu'on a préparé avec les œufs et la maïzena, je vais le mettre sur mes abricots. Donc comme j'ai dit, on chauffe le four à 180 degrés. Je vais mettre maintenant le plat à cuire pendant 50 minutes à peu près. Ça prend beaucoup de temps de cuisson, mais il faut vérifier quand même. À 40 minutes, vous pouvez vérifier. Donc je vais le mettre au four et après je vais vous montrer le résultat. الآن غادي نوضع البلا تاعي في الفرن
نخليه لمدة 50 دقيقة، ولكن من الأحسن يعني تشوفوا 40 بعد 40 دقيقة تشوفوا إذا كان طاب تقلعوه. وبعد الطهي إن شاء الله بعد ما يطيب إن شاء الله نوري لكم النتيجة. Après cuisson, voilà le résultat. C'est un dessert qui est vraiment facile à faire. Donc, si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner. بعد الطهي تاع الحلوى تاعنا هذه هي النتيجة، وإن شاء الله تعجبكم، وما تنساوش تشاركوا في القناة. والسلام عليكم، وشكرا لجميع المشاركين اللي راهم يشجعوا فيا، والسلام عليكم.